ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ସଦାଶିବ ସାହୁ। ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିଟା ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ତ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଫେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ କହିକିରି ସେମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ସେତେବେଳେ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଥିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏସ୍ପାୟାରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ମୋର କହିବାଟା ହେଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କହିକିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଠକାମି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଭନାମିରେ ପକାଯାଇଛି, ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆସିକି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇକିରି ପୁଣି ସେମାନେ ବାପାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାକୁ। କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାକୁ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି। এইটা নবরঙ্গপুর জেলা পাই নুহে, এটা কোরাপুট জেলা পাই নুহে, এটা মালকানগিরি জেলা পাই নুহে, এটা রায়গড়া জেলা পাই নুহে, এটা হচ্ছে আনডিভাইডেড কোরাপুট ডিস্ট্রিক্টর কথা। আমি যেতবে পাঠ পড়ুলু এই কথা উঠিলা 1978 মସିହାର কথা যে জিলা ভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া যাও বলি সেতবে মধ্য লাগিଥିଲେ। আজি পর্যন্ত মু দেখুছি এই জিলা ভিত্তিক নিযুক্তি নাঁরে কেবল রাজনীতি হি চালিছি, কৌশি কথা আমার শুনা যাও নাই জিলাবাসীঙ্কর। বড় দুঃখর কথা যে আমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মানে যে কাঁ ভাঁ পাচ্ছেন সেମାନଙ୍କୁ হইরাণ করা যাচ্ছে। বাহার রাজ্যর লোক আসলে, পশ্চিমবঙ্গর লোক আসলে, কলিকতার লোক আসিকি পাইলে এবং যে প্রকার ভাবে বঙ্গালী লোক আসিকি সবু যাক আসিকি আম অঞ্চলের তারাভূমি পাল্টে দিয়েছেন এবং সমস্ত প্রকার সে সুবিধা সুযোগ সে হাসল করছেন এবং পাই সারা পরে সে নিজ নিজের জিল্লাକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। କେମିତି ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ଯଦି ତମେ ଦେଇକି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ଦିଆଯାଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ আনডিভাইডেড কোরাপুট ডিস্ট্রিক্টর লোক, আমি নিশ্চিত ভাবে এ স্বর উত্তোলন করুছু আর বিনম্র সহিত আমি প্রার্থনা করুছু যে এ প্রতি সরকার নিশ্চিত ভাবে আগামী দিন পাই আমକୁ নিশ্চিত ভাবে সহায়ক করবে এবং যে অসুবিধা করছেন সেমানে বাহার লোক আসব এটি বিও কাম করব, বাহার লোক আসব এটি ডিও কাম করব, যে কৌশি কারণবশত পশি আসিকি সেমানে আম অঞ্চলের রহিকি চাকরি করিকি আম পিলাମାନଙ୍କୁ পাইলে ସେମାନେ হইরাণ করছেন। কেড়ে দুঃখর কথা এটা যাক সব। হ্যাঁ, তাଙ୍କର କ'ଣ ଗାର୍ଡସ୍ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକରେ ଯିବା ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମା ବାପା ମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଉଛି, ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତାର କିଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ପରିବାର ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଏ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର କରାଯାଉ, ଆମ ଅୟୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଉ। ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ ମିଶା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି, ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, हे प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏଇଠି ହଉ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକୁ ଏଇଠି ଦିଆଯାଉ। ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ହଉ, ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ିକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି।
যদি আমার এটি বিক্রম দেব ইউনিভার্সিটি হয়ে পারা জয়পুর আজ আমার হয়ে পারা आम पिलार जदि ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी जाऊलु आम जाऊलु बाणीविहार यूनिवर्सिटी जाऊलु आज आमको सरकार जो यूनिवर्सिटी ये करदे जयपुर में आम पिला बर्तमान सब बाहरी पड़े आम पिला जी कौटी दुख कथा यहाँ द्वितीय कथा आज्ञा जदि पिला चाकरी दौन से कौन बस कि से तो पाठ पढ़ जो पिला पाठ पढ़ुची बेसी पाठ पढ़े चाकरी ना गोटे दुर्भाग्य कथा सब नीति नियम सब आसीगला आम शुणिला निश्चित भाव हतबाक कौन पिला भाव पाठ पढ़ाई केवे इच्छा करेंगे ना तेणु ए प्रति दृष्टि दि जाऊ सजाग हूँ आगामी दिन जो भाव आस केवल भोट मध्यम नुहे लोकंर गुहारी शुणु लोकंर चिंता शुणु शिक्षक शिक्षक मान हारी गुहारी शुणु से विभावित नि जाओ आम पिला निश्चित भाव से सब कार्य निश्चित भाव आगामी दिन में देवे ये विश्वास आम रही आगामी दिन निश्चित सरकार ये प्रति कड़ा पदक्षेप ने निश्चित भाव दृष्टि देवे यही मोर सरकार पाखे नवेदन आ समस्त जनसाधारण को मोर आज नवेदन जय जगन्नाथ।